بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ غزہ سے ایک بار پھر فلسطینیوں کا واپسی مارچ، اسرائیلی فوج کے ساتھ جھڑپوں میں کئی زخمی۔ اسرائیل نے غزہ مظاہروں کو جنگ کی حالت قرار دیا، کہا انسانی حقوق قانون احتجاجیوں پر لاگو نہیں ہوتا۔ سیریا میں عرب فوجیں تعینات کرنے کے لیے امریکی تجویز پر بات ہو رہی ہے، ایجپٹ نے تصدیق کر دی، ہومس سے ملیٹنٹس کا تخلیہ جاری۔ شاہ سلمان نے کی موروکو کے بادشاہ سے بات چیت، ایران سے مل کر نمٹنے کی کوششوں سے اتفاق۔ ایران نیوکلیئر ڈیل ٹوٹ کے دہانے پر، تیل کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، ایکسپرٹس نے کیا خبردار۔ اس سال لٹریچر کا نوبیل انعام نہیں دیا جائے گا، سویڈش اکیڈمی سیکس اور فائنینشل سکینڈل سے دہل گئی۔ نارتھ انڈیا میں طوفان کی وارننگ، کئی ریاستوں میں الرٹ۔ بی جے پی نے کرناٹک میں مینیفیسٹو جاری کیا، راہل گاندھی نے کہا الیکشن دو نظریات کی لڑائی ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل۔ سب سے پہلے بات فلسطین کی۔ غزہ سے فلسطینیوں نے ایک بار پھر واپسی مارچ نکالے، جس کے دوران اسرائیلی فوج کے ساتھ ان کی جھڑپیں ہوئی۔ جھڑپوں میں کئی لوگ زخمی ہوئے۔ جمعے کو حماس کی وزارت صحت نے بتایا کہ جھڑپوں میں کم سے کم 10 لوگ زخمی ہوئے، لیکن یہ ابتدائی خبریں ہیں۔ یہ مسلسل چھٹا جمعہ تھا جب غزہ سرحد پر ایسی گڑبڑ کے واقعات پیش آئے۔ فلسطینی ان علاقوں میں واپس جانے کے اپنے حق کی تائید میں یہ مظاہرے کر رہے ہیں جہاں سے انہیں نکال باہر کیا گیا تھا۔ 1948 میں اسرائیل بننے کے بعد فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا تھا، جس کے بعد وہ آس پاس کے ملکوں اور دنیا بھر میں ریفیوجیز کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے۔ الجزیرہ نے بتایا کہ غزہ اسرائیل سرحد پر فلسطینیوں میں کافی جوش و خروش دیکھا گیا، حالانکہ اسرائیل نے آنسو گیس شیلز اور فائرنگ کا استعمال کیا۔ احتجاجی فلسطینی میوزک بجا رہے تھے اور ناچ گانے گا رہے تھے اور ان میں کافی جوش و خروش تھا۔ احتجاجیوں میں کئی عورتیں اور لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ کئی مقامات سے واپسی مارچ میں حصہ لینے کے لیے لڑکیاں اور عورتیں بھی جمع ہوئیں۔ اس موقع پر لڑکیوں نے کہا کہ ہم بھی مردوں کے ساتھ مل کر جدوجہد میں حصہ لے سکتی ہیں۔ جافا سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ ہم اپنے گھروں کو واپس ہوں گے۔ اسرائیلی میڈیا میں عہدیداروں کے حوالے سے کہا گیا کہ غزہ سے واپسی مارچ احتجاج اسرائیل کے خلاف حماس کی دشمنی کی کارروائی ہے۔ اسرائیل نے 30 مارچ کو شروع ہونے والے مظاہروں پر طاقت کا بے تحاشا استعمال کیا، جس میں اب تک کوئی 45 لوگ جاں بحق ہوئے اور ہزاروں زخمی ہوئے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل میں اپنے سفارت خانے کو تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے پر 14 مئی کو یوم نکبہ سے عمل ہونے والا ہے۔ فلسطینی اسرائیل بننے کے دن یعنی 14 مئی کو یوم نکبہ یا تباہی کا دن مناتے ہیں۔ امریکہ کے فیصلے کے مد نظر فلسطینیوں نے کئی ہفتوں کے احتجاجی پروگرام کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیل کے اخبار میں دعویٰ کیا گیا کہ فلسطینی اتھارٹی کا سیکیورٹی ادارہ اسرائیلی فوج کا اعلی کار بن چکا ہے۔ اسرائیلی اخبار معریف نے یہ دعویٰ کیا، فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ اسرائیلی فوج نے اپنے شہریوں کو وارننگ دی ہے کہ وہ غزہ سے اڑ کر آنے والی کسی بھی پتنگ کو نہ چھوئیں۔ اس سے پہلے ایسی خبریں آئی تھیں کہ غزہ سے اڑانے والی پتنگوں کے ذریعے اسرائیل کے کھیتوں کو جلایا جا رہا ہے۔ پتنگوں کے ذریعے غباروں کے بارے میں بھی ایسی گائیڈ لائنز جاری کی گئی۔ اسرائیلی فوج کی طرف سے طاقت کے استعمال کے بارے میں اسرائیل کی ایک عدالت میں درخواست داخل کی گئی۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کی اس درخواست کے بارے میں اسرائیل کی فوج نے کہا کہ انسانی حقوق کا قانون احتجاجیوں پر لاگو نہیں ہوتا کیونکہ یہ جنگ کی حالت ہے، اسی لیے اسرائیلی فوج اسرائیل اور عالمی قانون کے مطابق کارروائی کر رہی ہے۔
سعودی عرب کے ایک سابق فوجی جنرل نے کہا کہ اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی حفاظت کرنا سعودی عرب کی ذمہ داری نہیں ہے۔ مڈل ایسٹ سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ لیگل اسٹڈیز سعودی عرب کے چیئرمین انور ایشکی نے کہا کہ فلسطینی اس سرکاری حفاظت کے حقدار نہیں ہیں جس کے سعودی شہری ہیں۔ انہوں نے BBC عربک سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کے گھر کو آگ لگی ہے اور آپ کے پڑوسی کے گھر کو بھی آگ لگی ہے تو یہ فطری بات ہے کہ آپ اپنے گھر کی آگ بجھانے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب حال ہی میں سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ اسرائیل کو امن کے ساتھ رہنے کا حق حاصل ہے۔ اس طرح انہوں نے ایک طرح سے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ محمود عباس کو ایک بار پھر فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے چیف کی حیثیت سے چن لیا گیا۔ PLO پارلیمنٹ کی 4 دن تک میٹنگ ہوئی جس کے بعد انہیں صدر چنا گیا۔ فلسطینی عہدیدار نبیل شاز نے نیوز ایجنسی AFP کو بتایا کہ صدر ابو مازن یعنی محمود عباس کو اتفاق رائے سے ریاست فلسطین کے صدر کی حیثیت سے منظوری دی گئی ہے۔ ایک ایگزیکٹو کمیٹی اور ایگزیکٹو کونسل کو بھی چنا گیا ہے۔ PLO فتح تنظیم کے تحت کام کرنے والی جماعت ہے جس میں کئی فلسطینی تنظیمیں اور گروپس شامل ہیں لیکن اس میں حماس کی نمائندگی نہیں ہے۔ محمود عباس نے یہودیوں کے تعلق سے اپنے بعض ریمارکس کے لیے معافی مانگی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کئی صدیوں تک یورپی ملکوں میں یہودیوں کو دبایا گیا۔ اس دوران اسرائیل کی حکومت نے یہودیوں کے تعلق سے محمود عباس کے ریمارکس پر ان کی معافی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب بات کرتے ہیں سیریا بحران کی۔ ایجپٹ نے کہا ہے کہ سیریا میں امریکی فوج کی جگہ عرب سپاہیوں کو تعینات کرنے کے لیے واشنگٹن کی تجویز پر غور ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں مختلف ملکوں کے عہدیدار بات چیت کر رہے ہیں۔ ایجپٹ کے وزیر خارجہ سامی شکری نے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ سیریا میں عرب فوجوں کی تعیناتی ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس تجویز پر نہ صرف میڈیا میں بات ہو رہی ہے بلکہ متعلقہ ملکوں میں بھی اس بارے میں غور ہو رہا ہے کہ کس طرح اس تجویز پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے عربی اخبار الاہرام سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ پچھلے مہینے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ سیریا میں امریکی فوج کے بجائے عرب ملکوں کی فوجیں تعینات کرنی چاہیے۔ امریکہ نے یہ بھی کہا تھا کہ سعودی عرب، قطر اور UAE جیسے ملکوں کو ISIS کے خاتمے کے بعد سیریا پر اپنا پیسہ لگانا چاہیے تاکہ وہاں ایران سے نمٹا جا سکے۔ خبروں میں کہا گیا کہ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جان بولٹن نے ایجپٹ کے انٹیلیجنس چیف عباس کامل سے کہا کہ عرب فوجوں کو تعینات کرنے کے بارے میں سنجیدگی سے غور کیا جائے۔ عہدیداروں نے اس بات کی تصدیق کی اور کہا کہ ٹرمپ حکومت خلیجی ملکوں سے بھی اس سلسلے میں بات چیت کر رہی ہے۔ ایجپٹ کے عہدیداروں نے کہا کہ سعودی عرب، قطر اور UAE اس سلسلے میں تمام پہلوؤں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس سے پہلے سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل الجبیر بھی کہہ چکے ہیں کہ امریکہ سے اس بارے میں بات چیت ہو رہی ہے کہ کس طرح سپاہیوں کو تعینات کیا جائے اور کہاں کہاں سے فوجیوں کو منگوایا جائے۔ سیریا کے تیسرے بڑے شہر ہومس سے ملیٹنٹس کے باہر نکلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ سیریا کی بشار الاسد حکومت کے ساتھ ان ملیٹنٹس نے رشیا کی کوششوں سے ایک سمجھوتا کیا ہے جس کے تحت انہوں نے علاقے کا کنٹرول سرکاری فوج کے حوالے کر دیا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ روانہ ہو رہے ہیں۔ جمعرات کو تقریباً 1650 لوگوں کو بسوں کے ذریعے بھیجا گیا اور جمعے کو بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ سیریا کے حالات پر نظر رکھنے والی ایک تنظیم نے یہ بات بتائی۔ لندن سے کام کرنے والی اس تنظیم نے کہا کہ فائٹرز نے اپنے ہتھیار رشیا کی فوج اور سیریا کے سرکاری سپاہیوں کے حوالے کر دی اور بسوں میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ ترکی کی ایک ڈیلیگیشن نے دمشق کا دورہ کیا اور سیریا کے سرکاری عہدیداروں کے ساتھ معاشی اور سیاسی معاملات پر بات چیت کی۔ سعودی عرب کی تائید رکھنے والی ہادی حکومت کی فوج نے تعز صوبے میں پیش قدمی کا دعویٰ کیا ہے۔ عرب میڈیا میں کہا گیا کہ ہادی کی فوج اور اتحادیوں نے تعز صوبے کے البار ٹاؤن میں پیش قدمی کی جہاں الحوثیوں کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی۔ بتایا گیا کہ فوج نے الحوثیوں کے ٹھکانے پر حملہ کیا۔ اس دوران علاقے میں کئی لینڈ مائنز کا پتہ لگایا گیا۔ لڑائی میں کئی لوگوں کے ہلاک ہونے کی خبر ہے۔ سعودی عرب نے یونائیٹڈ نیشنز اور عالمی تنظیموں سے کہا ہے کہ وہ الحوثیوں کی مذمت کریں جو سعودی عرب پر میزائل حملے کر رہے ہیں اور جنگ میں بچوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے سرکاری امدادی ادارے کنگ سلمان ہیومینیٹیرین اینڈ ریلیف سینٹر کے سپروائزر جنرل عبداللہ اری نے یہ بات کہی۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان اور موروکو کے بادشاہ محمد شیشم نے ایران کے جارحانہ رویے سے نمٹنے کے لیے مل کر کوششیں کرنے اور اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ شاہ سلمان نے موروکو کے بادشاہ کو فون کیا اور کہا کہ موروکو کی سیکیورٹی کے خلاف کی جانے والی کوششوں میں سعودی عرب موروکو کے ساتھ کھڑا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی نے شاہ سلمان کے حوالے سے کہا کہ سعودی عرب موروکو کی علاقائی سالمیت، استحکام اور سیکیورٹی کے خلاف کی جانے والی کوششوں سے نمٹنے کے لیے موروکو کے ساتھ ہے۔ دونوں لیڈرز نے اس موقع پر کہا کہ ایران کی حکومت عرب ملکوں میں دخل اندازی کر رہی ہے
और अरब दुनिया की सिक्योरिटी को खतरे में डालने की पॉलिसी पर अमल कर रही है। मोरक्को ने मंगल के दिन ईरान के साथ ताल्लुकात तोड़ लिए थे और इल्जाम लगाया था कि ईरान सहराई इलाके में अलहदगी पसंदों की मदद कर रहा है। इन अलहदगी पसंदों का ताल्लुक पोलिसारियो फ्रंट से है। इस सहराई इलाके में मोरक्को की हुकूमत ने 1975 में कब्जा कर लिया था, जो पहले फ्रांस की एक कॉलोनी था। मोरक्को के वजीर खारजा नासिर बोर ने कहा कि अल्जीरिया की हुकूमत हिजबुल्लाह के साथ मिलकर अलहदगी पसंदों की तायद कर रही है, लेकिन अल्जीरिया की हुकूमत ने ऐसे इल्जाम को रद्द कर दिया है। मोरक्को के वजीर ने कहा कि हाल ही में अल्जीरियस में ईरान के सफारत खाने के जरिए पोलिसारियो फ्रंट को हथियार पहुंचाए गए। सऊदी अरब के अलावा यूएई और बहरीन ने भी ईरान से ताल्लुकात तोड़ने के मोरक्को के फैसले की तायद की है। ईरान न्यूक्लियर डील टूट के दहाने पर ऐसे इशारे मिले हैं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप 12 मई को यह समझौता तोड़ने का ऐलान कर देंगे। ऐसे में एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी है कि न्यूक्लियर डील टूटने की सूरत में तेल की कीमतों में कई गुना इजाफा हो सकता है। एक्सपर्ट्स ने कहा कि ट्रंप क्या करेंगे, इस हवाले से इंडस्ट्री में लंबे अरसे से बहस मुबाहसे हो रहे हैं और अब रही सही उम्मीदें भी खत्म हो रही हैं। जब बाकायदा तौर पर ट्रंप न्यूक्लियर डील तोड़ने का ऐलान करेंगे तो बहुत खतरनाक रिएक्शन सामने आ सकता है। मार्केट के फरीक ईरान के खिलाफ एक बार फिर पाबंदियों के मौके को हाथ से जाने नहीं देंगे और इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। ईरान पर पाबंदियां लगाने का यह मतलब होगा कि तेल की मांग में इजाफा हो जाएगा। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को ईरान न्यूक्लियर डील पर फिर से बातचीत का मुतालबा करने का कोई हक नहीं है। ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ ने भी वार्निंग दी है कि न्यूक्लियर डील टूटने की सूरत में यह समझौता खत्म हो जाएगा और ईरान ने समझौता टूटने के बाद की सूरत हाल से निपटने के लिए मंसूबे बना लिए हैं। जवाद जरीफ ने एक दिन पहले यूट्यूब पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा कि ईरान भी अमेरिका के ऐलान के बाद अपनी तरफ से सख्त जवाब देगा। रशिया ने कहा कि वो ईरान न्यूक्लियर डील का एहतराम करेगा और इस समझौते में कोई भी तब्दीली उसके लिए नाकाबिल कबूल है। रशिया की वजारत खारजा ने यह बात कही। वजारत की तर्जुमान मारिया जकारोवा ने कहा कि उनका मुल्क समझौते में किसी भी तब्दीली का हामी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर डील के फरीकों को इस समझौते में तब्दीली और सुधार के लिए 12 मई तक की डेडलाइन दी थी। एक दिन पहले यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने खबरदार किया कि ईरान न्यूक्लियर डील तोड़ने की सूरत में जंग का खतरा पैदा हो जाएगा। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शजीउल अफराज। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। गाजा से एक बार फिर फलस्तीनियों का वापसी मार्च। इस्राएली फौज के साथ झड़पों में कई जख्मी। इस्राएल ने गाजा मुजाहिरों को जंग की हालत करार दिया। कहा इंसानी हुकूक कानून एहतजाजियों पर लागू नहीं होता। सीरिया में अरब फौजें तैनात करने के लिए अमरीकी तजवीज पर बात हो रही है। इजिप्ट ने तस्दीक कर दी। होम्स से मिलिटेंट्स का तख्लिया जारी। शाह सलमान ने की मोरक्को के बादशाह से बातचीत। ईरान से मिलकर निमटने की कोशिशों से इत्तेफाक। ईरान न्यूक्लियर डील टूट के दहाने पर तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। एक्सपर्ट्स ने किया खबरदार। इस साल लिटरेचर का नोबेल इनाम नहीं दिया जाएगा। स्वीडिश एकेडमी सेक्स और फाइनेंशियल स्कैंडल से दहल गई। नॉर्थ इंडिया में तूफान की वार्निंग। कई रियासतों में अलर्ट। बीजेपी ने कर्नाटक में मैनिफेस्टो जारी किया। राहुल गांधी ने कहा इलेक्शन दो नजरियात की लड़ाई है।
जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। ईरान में एक अदालत के हुक्म के जरिए सोशल नेटवर्किंग साइट टेलीग्राम पर पाबंदी लगा दी गई है, जिससे टेलीग्राम इस्तेमाल करने वाले लोग काफी नाराज हैं। तेहरान की एक अदालत ने जो कल्चर और मीडिया के मामलात से निमटती है, पीर की रात यह फैसला सुनाया। हाल ही में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरों को उकसाने के लिए टेलीग्राम का इस्तेमाल किया गया था। ईरान की अदालतों में कट्टर ख्यालात रखने वाले लोगों का कंट्रोल है और अदलिया के चीफ का तकर्रुर सुप्रीम लीडर करते हैं। ईरान की आबादी 80 मिलियन है, जिनमें से आधे लोग टेलीग्राम इस्तेमाल करते हैं। इस दौरान कई गोशों की तरफ से टेलीग्राम पर पाबंदी पर तनकीद की जा रही है और कहा जा रहा है कि यह ईरान की समाजी, मुआशी और तहजीबी तरक्की के हवाले से पीछे की तरफ एक कदम है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस फैसले पर तनकीद की और कहा कि यह इजहार ख्याल की आज़ादी और मालूमात को फैलने से रोकने की कोशिश है। हवाई के सबसे बड़े जजीरे में आतिशफिशां पहाड़ फटने के बाद इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। ओहदेदारों ने कम से कम 1700 लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया। इस पहाड़ से खतरनाक सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है। पिछले कुछ दिनों में इस इलाके में ताकतवर जलजले आए थे, जिसके बाद ये आतिशफिशां पहाड़ फट पड़ा। ओहदेदारों ने कुछ दिन पहले मकामी लोगों को वार्निंग दी थी कि वो महफूज मकामात पर चले जाएं। इमदादी सरगर्मियों में फौज भी हिस्सा ले रही है। बताया गया कि आतिशफिशां पहाड़ फटने के बाद आसपास के इलाकों में कई झाड़ जल गए और मजीद तबाही के अंदेशे हैं। ये पहाड़ हवाई के बिग आइलैंड में वाक़ है। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली तस्वीरों में लावा निकलते हुए देखा जा सकता है। इस साल अदब या लिटरेचर के नोबेल इनाम को एक सेक्स स्कैंडल और फाइनेंशियल स्कैंडल की वजह से मुलतवी कर दिया गया है। नोबेल इनाम देने वाली स्वीडिश एकेडमी इस स्कैंडल से मुतासर हो गई। एकेडमी के अरकान की हंगामी मीटिंग के बाद अवार्ड को मुलतवी करने का ऐलान किया गया। एकेडमी के परमानेंट सेक्रेटरी एंडरसन ओल्सन ने एक बयान में कहा कि हमने ये ज़रूरी समझा कि इस अवार्ड को मुलतवी कर दिया जाए ताकि एकेडमी पर अवाम का भरोसा बहाल किया जा सके। इस फैसले से दूसरे नोबेल इनाम मुतासर नहीं होंगे। इस बहरान का मरकजी किरदार स्वीडन की एक मशहूर तहजीबी शख्सियत जेन क्लॉड और उनकी बीवी कैटरीना स्टीन है। कैटरीना ने हाल ही में अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। ये दोनों एक कल्चरल फोरम चलाते हैं जिसे एकेडमी से फंड मिलता है। एर्नॉल पर जिनसी हमले और हरासानी के इल्जामात लगाए गए हैं। पिछले साल के आखिरी दिनों में ऐसे इल्जामात मीडिया में सामने आए थे। इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने 2006 में स्वीडिश एकेडमी के एक प्रोग्राम के दौरान स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया को नामुनासिब अंदाज में छुआ था। बात करते हैं इंडिया की। ओहदेदारों ने बंगाल, उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश में आंधी और तूफान की ताज़ा वार्निंग जारी की है। कई रियासतों में चारशंबे के ताकतवर तूफान के बाद इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। इस तूफान में 120 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। वजारत दाखिला ने मरने वालों की तादाद 124 बताई। मौसम ओहदेदारों ने कई इलाकों में एक बार फिर तूफान की वार्निंग दी है। चारशंबे को इस तूफान के असर में 130 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं, बारिश हुई। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में आंधी और तूफान से बहुत तबाही मची। कई घर गिर गए, फसलों को नुकसान पहुंचा, झाड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए और ट्रेन ट्रैफिक ठप हो गई। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और राजस्थान मुतासिर हुए। मौसम ओहदेदारों की वार्निंग के बाद कई रियासतों में अलर्ट है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ ने तनकीदों के बाद कर्नाटक में अपना दौरा मुख्तसर कर दिया और रियासत वापस हो गए। आदित्यनाथ बीजेपी की तरफ से कर्नाटक में मुहिम चलाने के लिए गए थे। वो हफ्ते की सुबह तूफान से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। अमेरिका ने चाइना से शिकायत की है कि वो अफ्रीका के मुल्क जिबूटी में फौजी अड्डे के करीब हाई ग्रेड के लेजर इस्तेमाल कर रहा है, जिसके नतीजे में अमेरिका के 2 पायलट जख्मी हुए। पेंटागन ने यह इल्जाम लगाया। इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का मकसद हवाई जहाज़ों पर नजर रखना है। जिबूटी में अमेरिका का एक फौजी अड्डा है जहां पर कोई 4000 अमेरिकी सिपाही तैनात हैं। चाइना ने पिछले साल जिबूटी में अपना नेवी अड्डा कायम किया था। पेंटागन की तर्जुमान डाना वाइट ने कहा कि अमेरिका को यकीन है कि चाइना ही इन लेजर्स के इस्तेमाल का जिम्मेदार है, जिसके जरिए अमेरिकी जहाज़ों को निशाना बनाया गया। चाइना ने जिबूटी में अमेरिकी हवाई जहाज को लेजर से निशाना बनाने के इल्जामात रद्द कर दिए हैं। चाइना की वजारत खारजा की तर्जुमान ने कहा कि हम आलमी कानून और मकामी मुल्कों के कानून पर सख्ती से अमल करते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने जांच की है और अमेरिका को बता दिया है कि ये इल्जामात बेबुनियाद है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मोहम्मद अली जिन्ना के पोर्ट्रेट पर तनाज़े के बाद शहर में बेचैनी पैदा हो गई है। अलीगढ़ जिले में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि जुमे की दोपहर से हफ्ते की आधी रात तक इंटरनेट नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। इस दौरान अलीगढ़ में काफ़ी तनाव देखा गया है, जहाँ इस मसले पर चारशंबे को झड़पें हुई थीं। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर ने अपने यूजर्स को पासवर्ड बदलने का मशवरा दिया है। ट्विटर ओहदेदारों ने कहा कि तकनीकी खराबी की वजह से यह मशवरा दिया जा रहा है। ट्विटर फेसबुक के बाद हिंदुस्तान में इस्तेमाल होने वाली दूसरी बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है।
बीजेपी ने कर्नाटक में पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। पार्टी के रियासती सदर बीएस येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में यह मंशूर जारी किया। इस मौके पर पार्टी के नेशनल लीडर्स भी मौजूद थे। बीजेपी ने 1 लाख रुपए तक के कर्ज माफ करने का ऐलान किया। इसके अलावा 1,50,000 करोड़ रुपए के इरिगेशन प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया। बीजेपी ने गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजारने वाली औरतों और लड़कियों को स्त्री सुविधा स्कीम के तहत 1 रुपए में नैपकिन फराहम करने का वादा किया। पार्टी ने मुख्यमंत्री स्मार्टफोन योजना के तहत गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजारने वाली औरतों को स्मार्टफोन्स देने का भी वादा किया। इसके अलावा हैदराबाद कर्नाटक इंडस्ट्रियल मेगा कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया गया। बीपीएल जुमरे में आने वाली दुल्हनों के लिए 25,000 रुपए और 3 ग्राम सोने की स्कीम का भी ऐलान किया गया। इसके अलावा सब्सिडी में खाने के लिए अन्नपूर्णा कैंटीन्स खोलने का भी ऐलान किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जो सरगर्मी से बीजेपी की मुहिम में हिस्सा ले रहे पार्टी कारकुनों को मशवरा दिया कि अगर इलेक्शन जीतना है तो पोलिंग बूथ जीतना होगा। सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने जो कर्नाटक में मुहिम चला रहे हैं कई रैलियों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के इलेक्शन 2 नजरियात की लड़ाई है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। गाजा से एक बार फिर फलस्तीनियों का वापसी मार्च, इस्राएली फौज के साथ झड़पों में कई जख्मी। इसराइल ने गाजा मुजाहिरों को जंग की हालत करार दिया। कहा इंसानी हुकूक कानून एहतजाजियों पर लागू नहीं होता। सीरिया में अरब फौजें तैनात करने के लिए अमरीकी तजवीज पर बात हो रही है। इजिप्ट ने तस्दीक कर दी। होम्स से मिलिटेंट्स का तख्लिया जारी। शाह सलमान ने की मोरक्को के बादशाह से बातचीत। ईरान से मिलकर निमटने की कोशिशों से इत्तेफाक। ईरान न्यूक्लियर डील टूट के दहाने पर, तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, एक्सपर्ट्स ने किया खबरदार। इस साल लिटरेचर का नोबेल इनाम नहीं दिया जाएगा। स्वीडिश एकेडमी सेक्स और फाइनेंशियल स्कैंडल से दहल गई। नॉर्थ इंडिया में तूफान की वार्निंग, कई रियासतों में अलर्ट। बीजेपी ने कर्नाटक में मैनिफेस्टो जारी किया। राहुल गांधी ने कहा इलेक्शन 2 नजरियात की लड़ाई है। ये थी आज की खबरें। हम शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।